Another unboxing tayo today. MacBook Pro 2025 Apple M4 Pro 24 gig memory, 1 terabyte, 14 inches liquid XL display yan. So, ma'am, saan niyo pala kami nakita, ma'am? Sa O referral? refer po, pero nakita namin kayo sa YouTube. Yan. So, naka-follow naman kayo, ma'am. Yes po. Ma'am, how about naman, ma'am, sa discount? Thank you po super sa discount. Oh, First yeah. time din po. Si ma'am talaga, kanina pa daw naghahanap o ilang weeks na, naghahanap siya ng 24 1 TB. Pero buti sa atin napadpad. Yan. So, nabili niya ni ma'am na 135. Sa Apple Store, 153. So, meron siyang 20,000. Meron pa mga freebies. Yun. Space Black. Ma'am, legit naman, ma'am. Yes po. Okay, thank you. Okay, bye. Dito lang sa Hajj Gadget.